HE mid. Win or die, no pressure. It's dead. Patayan! Ay ko, putik, dalawa. Ay, gago. Amaan ako sa ulo. Nice talk. Sa pamit. Ay, gagi, naipit. Sabi ko damage. Ipit ako eh. Dito maganda magbatuta eh. Grenade goes out. Big banana. One low HP. Ayaw mamatay. Phone. 57 yung parang. Awesome. Papato sila ng HE sa mid. So 50 pag sa ulo, malakas talaga. Eh. Let's go make a mess. Dalawa pa tayo. Sakto. Gago, tatlo. Dami sa beach. Isa lang yung A, isa lang yung A, isa lang yung A. Go na. Go A. Flashbang out. Go A, patayin nyo na yung A, patayin nyo na A. Nice, mate. Clear A. Sabaw. City yan. Tayo mo na lang tumawid ng first mid dyan. Ito na, ano, city. Nice. Back. Ando na. Arc. Wala ah. Flashing. Girl, push. Default. Let's move. Inabot. Lumipad. Aeroplan. Ay na 86 yung damage ko nung kanina. No more talking. Now we fight. Grenade out. Care mid ah. May smoke mid. Nice. Nice. Panax pa. Oo. May isa pang ups. Tara. Nasa ups naman eh. Doon sa pa din. Bumalik nyo lang. Makyat ulit. Diyan naman.
Dito na ako sa mid ah. Fire in the hole. Plan, clear, clear, clear. Bomb has been planted. Throwing flashbang. Boiler boiler. Boiler side. Flashbang out. We're going to do this. Terrorists win. Together we can do it. Molotov. Let's throw the grenade. Whoa. Grenade. I'm throwing. Wait lang sa mid, wait lang. Smoke ko isang side. Deploying smoke. Smoking. Ika sa left side, ika sa left side. 1, 2, 3, go! Okay, meron dito sa mid. Kaliwa. Naipit Pababa, nila. orange. Sa baba. Umiikot na. Sa balcony, pre. Taas. Ay, bumaba. Hey! Footstepless. Umiikot ka. Diyan na sa bomb juice. Sorry. Ay, may molotov Wala dito. eh. nakasilip. Oo nga. Eh, sulok. Isa pa, No nakasilip. time, no Yan. No time. Yun. Uy! No time. Flashing siya. Kaliwa. Kanan. Ayang. Nice try, nice try. Sorry. Yun, nagpunta din ako dito. Biya ka, catch biya ka. Yeah. Oh, nakakadalawa pa na DC sa kanila.
Panalo lang pre para mahaba yung dagdagan na isa yung lead niya. Ano ba yun? Sa medal? Ay sa medal. 75 yun eh. Na. Okay. Okay. Ay, pala man ito. Naninira ang momentum to eh. Sila mo panalo last round eh. May tabakbo lang siya eh. Kabado pa. Magre-reset na ba bukas? Sabi. Hindi pa abot yung isang win ko. Sunday? Ilang wins ka ba? Ay, hindi Isa man. lang eh, 74 na. Para tatlo yung lead niya. We got you, we got you. Walang matutulog hanggang di nakukuha yung mga linya. Ganda. Sige. Walang aahon hanggat walang nahuhuling isda. Smoko, sinugod na ni Mark. Sinugod na ni Mark. Okay, pasok. Molotov out. Break ko yung Isa na sa second eh. Here ba na? Nagalit. Church. Dalawa church, dalawa. Ano na, Jolo? Sana. One church na lang. Easy. Easy. Jolo, Easy. inspect AK. Oh no, na-drop ko. Ay, hindi. Luma na to, Brad. Babalik ko na sa'yo. Naman, Galil. Take the Galil. Common Galil. We will make them cry. Yung rush ni Mark, patay silang lahat eh. Siya lang yung nagbibi sa kanila pala. Uy. Ikit ba? Nice. Throwing in Molotov. Batay. I'm throwing a flashbang. Let's go B. Ay, sorry. Go A. Isang B, isang B. I'm throwing a flashbang. Perfect ha. Yan sa B yung isa. In the bomb. Okay, nag-rotate na yata. Baka nasa chapel. Wala pala, iko pala sila, iko.
Ipagsabayan na yung mga yun. Nga, may ano na yan, may baril na yan. Ikipagbanatan na yun. Throwing the flashbang. Putik! Ay, nag-crash! Flashing mid, flashing mid, flashing mid. Nag-crash po ka! Grenade out. Oy! Last A. Baka nasa apps. Planting B. Sige, baka nasa apps yan. Activating the bomb. Talon pa ng mid eh. Has been planted. Terrorists win. The world is yours. Nag-uulat yung nag-rush yun, no? Nakanigib. May nakanigib sa mid. Parang mga ipis eh. Nag-brush sila, no? Walang, di sila nag-buy. Hindi sila Hindi. echo kanina. Ngayon lang sila nag-game. Di, ko May sila baril. kanina, walang baril pre. May baril yung kalaban ko sa ano. Sa Move it, move it. Smoke. Ito na. Uy! Uy! Patay na ako. May nakapik dyan, may nakapik. Ay, yun ba? Yan na, close. Close sa banana. Yan, may baril na sila. Tayo na, utak ko na. Naunahan ako lumuhod. Hindi ka pa sakristan para lumuhod, Brett. No, don't play. Rush ka ulit. Yan nila. Ay, sorry, putik. Ina, kanina ka pa. Ikaw na naman. Boss yun, boiler. Flash ka, wak. Boiler apps. Ups. Record ako. Ah, shit. Grenade. Mix. Grenade out. Flashbang. Sa loob. Throwing smoke. Isa pang A, ah. Taas sa Balcony. balcony meron na. 1A. Balcony. Pwede na kayo mag-B siguro. Confirmed na yung A. Pad lang lahat. Nag-rotate. Nandyan. Tara. Ay, gago! Sorry. In a row. Isa kalaban. Wako. Let's go. Throwing smoke. Multiple B. Tatlo yun, ah. Tatlo yun nasa B. Throwing fire in the hole. Window. Do offer.
Meron na sa'yo, Jol. Yun. Likod, likod, Sige, kuha ka. sige, sige. Yes. Asan last scene? Mid? Last guy. Kaya tayo. Kaya tayo isa dun sa B. Smoke ko na. Throwing flashbang. Ako na, trade mo na lang ako kuha. Molotov. Yun, nasa library, nasa library. Nice ko. Thank you, sir. Napakabait mo po. Oh, barrel, barrel, barrel. Barrel, barrel. Walang harang sa mid ah. Kung matamaan. Sorry na. Yun. Samahan. Oo, good. Nasa mid ah. Action. Flashbang. Apartment meron. Apartment isa. Throwing fire. Open na biya. Oh shit. Ah! Isang nandyan sa short, isang nasa kabila. Sa light, mataas. Baka mag-ups. Ayun na, ayun na, ayun na. Ipat na sa kabila. Diyan, yan. Andyan ka Okay, sa tago lang, kanan. tago lang, tago lang. Ah, sorry, sorry. Dati mo na pinagin pa yan. Kalma lang. Dalawa yun eh. Sayang. Kala ko malayo pa eh. Sorry. Valor and discipline, mes amis. Plus 420. Ay, good. Aro. Bidin ako, bidin ako. Tatlo na kayo sa A. Gear up. We're going Kaya ka in. siya ayat, right? Ibili na lang natin AG natin. Narinig ka ah. Okay. Ayun na pre, ayun na, ayun na, ayun na. Throwing smoke. Na, sumusugod na pre. Take na ako. Ang dami. Nandun na yung bomb. Help, help, help. BB, BB. Throwing a grenade. Planting na, planting. May kit si ano ah. Ay, gago. Dami pa pala? Wala na pala? Daming bawas. Dami ko ba? Lakay lang bawas ka. Ang dami pa rin. Parang pura 300. Dalawa HE ba? Di ulit ako. Dami mid, dami mid. Apartment. Clear dito ah. Out B. Di na, out na yung A ah. Apartment meron ah. Rotate na kami dyan. Bomb drop. Uy, Tingnan tumalsik! nyo yung bomb. Tingnan nyo yung bomb. Wait lang, wait lang.
Oh, Grabe. P250 God. P250 God. yes. I am P250 God. Hindi ko alam kung paano ko natamaan. Kasi ikaw ang Parang God. ligaw na ba? Hindi mo alam. Disgrasya. Kahit Pareho. ano gawin, nagagawa mo. So help me God. Walang pera yan. AK eh. Oo, walang pera yan. Iko yan. Sinugod na ni P250 God. Bibi, magbibi. Bota, sinugod nila eh. Puta, sasaksakin ko. dalawa sa banana. Papunta dyan, Jol. Meron pa ko. Yan na lang yan. Yung P250 God. Oh no. Wala ka Sigaw ako agad eh. check, sorry. Dito, Dito na ping. Sarap ng HE, oh. Sabog sila. Dami ang dami. Pre. Dalawa lang. Dalawang 50. Simo. Nice! Sabay smoke. Meron pa banana. Meron Jol. Dalawa. One more Jol. Over na. Deploying decoy. Ako na ba? Ando na yung Nasunog. care apps. Next. Ito na, naka-mix na. Pababa na. Flash ko. Kapit. Smoke ko to. Apartment. May off dyan po. Para... Apps na ito. Waiting ka. Please, drop. Off yan ah. Please get the off later. Baka may isa pa yan. Bumaril sa hangin. Nasaan na yung off? Boiler. Ano naman ito off? Get. I will buy you M4. Pala. Hirap sila pumasok. Kaya nila lawayan. Pinili ko yung banana. Ako po! Tumaas yung ping ko, bro. Nasa A yan. May second mid. Dito na sila, mataas na sila. Visual. Care up. Sinismokan ako. Sinismokan ako sa mukha. Footsteps. Kinuha lang yung off. Off mid, mid. Last mid. Last one. Nice trade mix. Wala, baka nasa taas. Baka nandito lang yan.
Sapul sa tenga yun, James. Igay lang. Maigay. Sumuok. Sumuok. Na lang, ops, please. Ito na, ito na. Pengin ako, Kop. Ibigay ko lang eh. Flash ko, Nice Brad. Flash ko. Flash ko. Ako, huwag ka na mag-click, huwag ka na mag-click. Tama na ang isa. Smoke ko na tong mid. Nasa mid ah. Wala dito sa B. Kita mo yung boiler. Oo, pakita ko. Isang banana, isang banana. Bina. Rotate isa. Rotate ako, rotate. Mas wala akong utils. Nice, nice. Dahil B. Wala pa. Slow Boy push. ako mid, sorry. Mid meron na. Bantay lang. Boiler yata eh. Boiler. Ups. Boiler. Ang mag-ups yun. Kita mo yung ano, yung short. Dalawa ups ha. Atras yung apa. Bam drop. Bomb drop. Ay! Nasa mid, Mid nasa last mid. guy. Type mo na lang yan, yes. Madali ka pa. Time. Wala nang time. Time mo! Saan ba? Nasa akong bahala. Yung mga baril ko, hindi ko alam kung bakit tumatama. Puro aksidente. Ikaw si God. My God. My God. Daw. Bakit lagi? Layo pala. Meron doon sa baba ulit. Nag-smoke dito sa long ha. Ano yung boiler? Hindi. Pwede ko yung smoke. Eto na, boiler na. Pa-default na, mix up. Nasa land side na. Nasa side na. Ay, gago, naka-rotate na. Boom. Ups up. Ayun. Slide. Naglabasan na. Glabasan lahat eh. Nandun na, touch blow. Ang inaulo lang nakalabas. Save ko na muna to. Go to church. It's Sunday. Go to church. Ina muna. 1999. Gandang molly dyan. Yung dyan, tingin ka sa taas, James. Di ba? Nakita mo Naman yun. sa butas. Tapos tatama sa window sa taas. Sa default, no? No? Panalo natin to. Les, kailangan na ang galing. Galing. Kaya nga eh. Wala na akong... Ay gago, balik mo sa akin pre. Ito. Di na ka napagkitin eh. Ba't may og? Ano yan? Ito na yan. Salamat. Isa pang A. I will. Isang mid, isang boiler, isang
ano apps. Ganun ang setup natin ah. Yan, sa apps kales. Ayaw na nila mag-view ang puta. Apps meron ah. Dun sa window. Nice, Migs. Ay, hindi na. Patay na, patay na. Smoke ko mid, smoke ko mid. May isa pa minsan. Ah, Nice, nakabas, Migs. nakabas. Isa po nakabas, Migs. Yun. Nice. Come drop, come drop. Ay, putik. Balcony, balcony. Bawas yan. Bawas yung hayop na yan. Si McConaughey. Si Nguyen McConaughey. Naisa pa siya. Kala niya wala na ako utils eh. I will give you that. Thank you for that. May iwan is... Decoy. Piping ka ba? Hindi. Nasa mid. Oh, nag-rush. Wala akong backup doon. Rotate ako, rotate ako. Sorry, sorry. Planting, planting. Decoy lang pala yun, Jol. Ay! Isang chapel. Church. One banana. One banana, two banana, three banana. Ito na. Okay, alam na nila kung nasan ka. Pakita mo. Dito, kanan mo, meron na. Kanan mo. 4, Isa pa. Banana. 2, 1. Allahu Akbar. Aluwak bar. Allahu Akbar. Bumalik pa siya. Sisi siya kasi. Nagda-drop ako ng bomba. Ah, Kaya palapit ko yung flash. pag nag-smoke sila doon, pasukin mo na. Kabantay naman ako. Sige. Jakales ha. Dito ako sa boiler. Ay na meron akong smoke bukas na bukas. Walang banana. Ina, lumabas na ang dami! Bulag ako, bulag ako. Pass na. Ayoko na nga gawin yun. Sayang, walang pang... Wala ka backup, Les ha? Wala kang backup. Wag mo na. Back mo na. Ay, sorry James. Ay, casual lang na naglakad eh. Wala akong diffuse kit eh. Sorry. Ay, okay lang. Malalong ka tayo. Masisira na lang yung ba yan. Sorry. Andun yung mga kaibigan yun. So good yun. Ayun na. Naging barel. M4. Thank you. Po, isa pa yun po. Yun na yun, bro. So good Thank ulit na bit you. yan.
Hold on. Throwing smoke. Throwing a grenade. Incendiary out. Throwing fire. Throwing a grenade. Baka mag-bito. Sa akin yung mag-advance. Subulag ako. Laying down smoke. Setting up sila. Ang dami ah. Rotate ka na, Les. Don't die, don't die. Diyan ka lang, Migs, sa mid ah. Sa mid ka lang, Migs. Inda. Okay, diyan ka sa ano, banana. Fire in the hole. Incendiary out. Makes push to market. Ah, fuck. One banana. Smoke ni pisok na. Baka dark. Shit, sayang. Nice try. Nasa crosser ko na eh. Pabus ako sa B. Mag-B naman ako. Dun lang ako sa taas. No, you this. Patay. Julo. Hindi ganun pa rin tawag na lang pag ano. Kailangan. Wag lang, Pabus ako ah. Pabus ako. Para masayang yung oras nila. Thanks pa. Tara pala, dito tayo. Uy, gago. Kasi yung baril ko. Ako mag-mid. May apartment ah. Wala yung baril ko. Ni-smoke ha, ni-smoke. Kaya apartment. Grabe sa pitch. Mid. Minute. Pushing na. Balcony ah. Dito sa amin Ano ni na James. smoke? May isa James. Nice. Andiyan na, sa pit. Mark. Pit ha. Rotate ka na. Don't die. Site saka ano, pin. Pit, isa. Low na yung pit. Isa pin sa site sa balcony. Incendiary out. Ay, kaki. Isang pit kera. Low yun pit. Low na yung pit. Ay. Yung TNT. Nanatabla pa. Nanganib pa. Hey lads, what on? Let's go, everyone! Pick out dyan. I-smoke nila ako dito sa short eh. Grenade out! Laying down smoke. Pick. Throwing flashbang. Dito ko. Smoke ako ah. Smoke ako. Smoke. Sige. Ang hina mo! Grenade out. Hindi niya ako napatay. Live grenade. Mid. Bag lang. Okay lang. Yun ako HP. Pasok smoke. One mid. Dalawa. Ay, isa pa. Wala na ako HP ah. Sige, rotate. Rotate ako ka.
Baka nasa apps. Ah, Bibi ata pre. Hindi tama short. Tapos kaya na. nice! Nice hold team. Hindi niya ako napatay. Again. I will try again. Kill them out. Deploying flashbang. Grenade. Grenade. Kermit. Smoke ako. Smoking. Throwing a grenade. Pushing apartment ah. Short ah. Killer na, boy. Ina. Smoke. Nasa platform na. Nice game. Ups. Last. Ups. Uy. Ups last na. Bumaba na. Bumaba na less. Sa site na Okay. Bihay mo, Brad. puto yun. Ang ina na. Di ko na alam, Jol. Di ko na alam. Paano tumatama. Bahala na to. Bahala na. Ewan ko lang. Ang layo eh, no? Ang lahat na parang kakaiba ka. Baka sa count dapat tumama yun eh. Di ko na alam, Brad eh. Smoke. Flashbang. Carry mid. Flashing mid. Shit. Nice. Bulag Nice dog. Nag-trade. Sorry. Ilan yun? Dalawa yung naka... Oh. Pasok sa smoke. Dami smoke sa B. Pasok sa smoke. Ayun na. Binabi. Wala pa yung bama. Gates. Ayun na yung bama. State na ako. Putik, mga walang scope ah. Ah, galing ni Lop. Ay, putik. Ay, putik! Ang galing! Hindi pa tapos pa. Nang isay! Minugment gun. Sinayawan. Baka mag-rush na mid ah. HE natin yun. Kita ko na sila ng gigan. Time now, my brother. Grenade. Throwing flashbang. Ay, off sa banana. Hmm. Smoke. Grenade out. Mga-upper na lang sa banana. One up. Kaya tayo mag-A. Throwing. Putik. Ups, low HP. Low yan, mates. Uy. Sunod.
Nice. Gago mo, na-headshot pa ako. Napatay ba? Oo. Si Luke ay Pagod takbo. na ako short ah. Oh, umuwi bigla si Luke. Up, up. Long A, long A. Sa side. Sa mga kahon. Dalawa, no? Nice. Offered it. Sight na. Dito agad, side. Last one. Side na side. Ay! GG. Yes! 85. Nice clutch, guys. GG. Nice.